bangsa. Lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari kita bergurau dan senda sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Borak-borak seni, banyak cerita kita dengarkan. Borak-borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Borak Seni 3 episod 6 dibawakan khas oleh nasi lemak zalin. Nasi lemak zalin dibungkus dengan daun pisang yang sungguh klasik dengan kelemakan yang sungguh menyerakan untuk sarapan pagi anda. Jadikan nasi lemak zalin pilihan seisi keluarga. Jumpa kami di #NasiLemakZalin. Wow, nasi lemak zalin. Ini kalau nasi lemak ni kalau kena dengan teh tarik pedes tau, Aziz. Betul. Walaupun saya tak minat sangat dengan teh tarik, tapi saya tengah minum ni sekarang sebenarnya. Ini yang buat saya ngantuk ni. Makan sambil berborak-borak, Tak tertutup boleh, tak mata boleh saya. ngantuk pasal kita ada tetamu nanti. Ya. Khas bersama kita. So awak tak boleh tidur Okay. Alright. So hari ni nampaknya episod kita yang ke-6 sangat unik. Unik sekali. Kerana kita nak berbicara sesuatu yang ke depan. Betul. Lagi ke depan. Mata buka sikit Aziz. Tengah Dah buka ngantuk, mata saya. Betul. Kita nak berbual tentang sesuatu yang kata orang tu sangat kata orang relevan buat masa ini. Terutama sekali untuk masa-masa seperti COVID ni banyak digunakan. Betul. Untuk kata orang tu hiburan. Hiburan kita semua kan. So, dah bersedia? Saya Ready? sudah bersedia, ya. Yeah. Okay, let's go. Borak seni, banyak cerita kita dengarkan. Borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Salam sejahtera, selamat datang. Apa khabar semua para pendengar podcast kita? Seperti biasa, Borak Seni 3.0 3.0 bagi episod kita, episod yang paling unik hari ini yang kita akan kupas dan kita bongkarkan untuk hari ini. Dan pastinya kita kembali lagi ke studio khas Ilunia Studio. Saya Broja dan saya Sizi. Apa khabar Broja? Oh baik. Pagi ni dengar awak ngantuk baik. Tidak ngantuk kerana saya gembira sekali. Gembira dengan penuh rasa semangat. Semangat berseni. Dan betul pastinya sekali. Hari ini kita nak jumpa tetamu-tetamu kita Aziz. Orang kata kalau kita tak jumpa orang setiap kali borak seni tak salah kerana kita nak belajar, nak tahu lebih lanjut tentang perkara-perkara the arts matter. Wow. Arts matter. Okay, so bulan ni National Day tau. Kita tengah pun jadi apa buat National Day? National Day. National Day saya tak dapat tengok sebenarnya. Pasal saya ada shooting. Shooting dan lepas tu. Tapi saya dengar-dengar lah. Bagus National Day tahun ni. Pasal digital kata orang tu masih ada firework. Betul. Saya sangat tak boleh berbeza. tengok firework juga. Sedih tapi tak apalah. Saya juga sedih kerana bukan saja sedih kerana impak persembahan tu, sedih kerana yalah. Ting 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 ting. Tapi perbezaannya hari pembarisan negara kita per tahun ini sangat berbeza kerana kita disambut dalam keadaan yang masih tidak menentu COVID-19, tetapi dua perayaan celebration been held separated days tapi tempat yang sama. 9 Ogos kita ada the traditional ceremony dan baru-baru ni kita ada persembahan National Day seperti biasa di Marina Bay Float. Aziz, you tahu tak float ini kali adalah kali terakhir selepas 14 tahun tau. Saya tak tahu sebenarnya. Awak tak tahu? Awak tak baca berita? Saya kan? Bukan tak baca. Mungkin digital terlepas sangat kan? Terlepas
terbaca lah. Setahu saya orang-orang yang lebih pada digital ataupun IT savvy ni selalu dia dapat update yang terawal daripada orang yang suka baca surat khabar secara sebab fizikal. tu kita ada tetamu khas hari ni. Jadi saya boleh belajar daripada mereka pasal digital ni semua. Tengok, saya pun tak tahu ni pasal bagi saya baca surat khabar lagi better daripada digital. You all semua macam lambat lah dapat information. Mesti I tahu 14 tahun Marina Bay Float telah diadakan atau dikendalikan dan akhirnya terpisahlah kita dengan Marina Bay Float. Tapi Aziz pelannya pelan negara bila saya lihat Marina Bay Float tu akan dijadikan lebih dua kali apa yang kita lihat sekarang ni. Itu kan? Sebab lah kan mungkin ada kata orang tu persediaan yang lain. Betul. Sebab tu kita sambil-sambil dengar lah sering-sering dengar radio, sering-sering dengar baca surat khabar, tengok berita kat TV. Kata you IT savvy, you should get the latest update. Saya IT savvy. Tapi saya pun nak belajar juga macam mana kata orang tu untuk dapatkan lebih banyak lagi informasi kata orang tu yang betul. Jadi saya tak salah lah kasih kata orang tu info-info lah pada orang-orang Okey lah. Yelah orang-orang muda ni kan biasa nak menang je kan, nak cakap kan. Okey, tak apa. Kita ada dua tetamu nanti. Siapakah mereka yang kita akan cakap tentang episod kali ini, iaitu kita orang kreatif. Kita orang kreatif ni, kalau kita cakap pasal kita orang kreatif yang bertemakan transformasi ke dunia digital. Wow. Tu cakap lebih ke depan. Betul. Teknologi baru. Siapakah tetamu-tetamu kita? Nantikan selepas ini. Seni menjadi bagian. Dengarkan lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Borak Seni 3.0 Inspirasi Seni kita, episod ke-6, kita orang kreatif. Selamat datang lagi. Diterbitkan khas oleh Variasi Performing Arts dengan kerjasama Illuminous Studio dan Cosm Production. Jangan lupa like dan juga share media sosial FB, IG Variasi Performing Arts dan dengarkanlah kami di Spotify. Brojers, Sisi nak tanya Brojer Brojer aktif tak gunakan social media ni semua? Instagram, Facebook, Twitter. Ada Twitter? Bedek lah. Tak aktif kat media sosial ni. Kalau you tengok I punya media sosial ni, I penuh dengan sosial. Setiap benda yang saya lakukan, setiap hari, setiap minggu, mesti saya nak kena update kata orang. Jadi orang tahu apa yang saya buat dekat luar. Orang tak suka kan, because of very personal. Correct. Kan, very private. So people tak nak orang jejak you apa you buat kan. Tapi for me is why not kan. Kita beritahu orang je lah hobi kita, kesukaan kita kan. Tapi kalau tentang Facebook dan juga Instagram ni, saya rasa saya dah lebih pada Instagram. Lebih pada Instagram. Saya dah lebih kepada Instagram. Dia macam short and simple tau. True. How many likes you have? Berapa viewers you ada? Untuk IG story? Maybe, yeah. Itu depends on the story saya rasa. Pasal kalau kita, for example, kalau saya post macam personal life, like I'm having lunch or something, it can actually boost up. So it depends on what you are posting, I think. Yeah. Because you are the natural viewers lah. How likes? You artis apa? Tak lah. I tak atas. Aku siapa lah kan? Kita boleh buat lah short film call Akulah Siapa. View and like saya ni tak banyak sebenarnya tau. Viewers saya ni tak banyak like. Tapi awak rasa penting tak viewers atau like ni? I tak kisah. You tak kisah pun. Kan macam orang kata tak kisah, tak dapat award pun tak apa. Saya punya viewer dengan like ni kan, biar secara fizikal. Saya punya viewer dekat luar berpuluh ribu orang dapat view I dan suka pada I. Itu lebih penting ya. Why should you use media sosial ni semua untuk view and like you? Fake. Wow, saya pun dengar orang kata social media is just 40%, 60% is our personal life. Fake. Tapi siapalah kita nak menilaikan benda tu kan. Betul. Jadi hari ni kita ada dua tetamu. Betul, kita ada dua tetamu yang lebih mahir dalam benda ni pada kita yang akan journeykan kita tentang digital. Kerana hari ni topik kita iaitu kita orang kreatif, transformasi ke dunia digital.
Betul sekali. Dan dua Siapakah tetamu mereka? khas kita pagi ini bersama kami adalah Sulaiman Surani. Selamat Yeay, datang. ni sahabat saya. Borak, Seni, episod 6. Dan juga tetamu kita yang seterusnya, kata orang tu teman kita jugalah. Teman kita. Orang kuat, orang kuat. Orang kuat kita. Selalu bekerja sama dengan kita. Betul. Iaitu Wawan Hussein. Hello semua. Wawan ni kan Abang. sebenarnya bukan hanya Wawan kawan kita tau. Saya tengok dia pun dah macam digital robot. Kerja dah tak tahu penat, dah tak tahu hari Senin, Selasa, Rabu tu apa. Betul. Kan? Kata orang. Macam mana? Okey, kita ada Wawan, kita ada Sulaiman hari ini. Walaupun kalau kata Wawan, orang memang kenal Wawan siapa, tapi Wawan pun macam dia dah lenyap sekejap tau. Mana Wawan menghilang ni, tapi kerja-kerjanya macam timbul tiba-tiba. Macam Sulaiman kawan kita ni juga. Siapa Sulaiman Surani? Tetapi inilah orang-orangnya yang menjadikan seni itu nyata. Betul sekali. Sebelum kita pergi ke segmen seterusnya itu, kita kupas. Kita pun nak tahulah pasal dunia digital ni semua. Yeah. Untuk saya, untuk Aziz tak berapa pandai. Saya Pandai pun lah tak pakai saya social pun tak. media ni semua. Tapi kalau nak kata orang tu buat suntingan atau buat kata orang tu bikin short film ni semua, saya belum begitu mahir lagi. Betul. Jadi kira ibaratkan macam nak kawinkan seni secara fizikal, persembahan tu kepada digital. Betul sekali. Adakah ia relevan dan memang boleh ke tidak? Betul tak? Betul sekali. Okey, kita ada Sulaiman hari ini. Sulaiman iaitu pemilik, pengarah, pengasas daripada syarikat Epilog Media. Ini dia Sulaiman. Welcome. Selamat datang. Terima kasih. Orang muda Ya, lah betul. Nak Ya. dedahkan usianya tak payah. Tak payahlah. Gen Z. Kita- Gen Z. Gen Z apa? Gen Z apa? Gen Z. Gen Z. Oh, Gen Z. Okay. Gen Z lah yang apa tu yang dilahirkan daripada 2000 sampai 2015. Oh, Gen Z. Gen Z. Gen Z Wawan. Wawan. I Gen Y. Oh, bukan. You Serious? Gen I dah X Gen ke apa O. tak tahulah. I Gen O. Gen A agak. Actually I millennial lah because 1984. 1980 to 1980. No, 1980 is not millennia. I 1984. We are urban boys. Urban All the boys. 80s, all the 80s are urban boys. Urban boys. Oh, Wow. Wow. tak ada. Dia nak sound cool je tau. Macam dia nak sound cool, that's why. Okay lah. Kita fokus kepada Ya, betul. Sulaiman. Kita pun nak tahulah Sulaiman anda mengendalikan syarikat Epilog Media. Okay? Dan kita nak tahu sejak bila anda menubuhkan syarikat ini dan apa objektif untuk syarikat tersebut. Saya menubuhkan company ni pada tahun 2015. Dan objektif saya sebenarnya adalah untuk, kerana pada waktu itu saya rasa digital adalah sesuatu yang akan mengembang, sesuatu yang lebih penting. Jadi kerana sebelum itu saya membuat macam-macam pekerjaan. Saya buat producing job, saya buat videography dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya rasa digital adalah ada next big thing. Jadi saya nak fokuskan kepada social media. Dan pada waktu itu kan 2015 adalah di mana Instagram ditubuhkan. Dan pada waktu itu jugalah Instagram akan menjadi lebih mengembang daripada Facebook. Dan dia membawa satu platform yang unik daripada Facebook. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang saya nak mencuburi. Dan Instagram dulu atau Twitter dulu Instagram dulu. Instagram dulu. Saya. Baru Twitter. Jadi dia punya effectiveness dia tu, mana yang lebih baik? Facebook, Instagram atau Twitter? Saya banyak orang selalu tanya soalan tu, tapi pada pendapat saya ia mempunyai keunikan sendiri. Dan not fair kalau saya cakap Facebook lebih baik daripada Twitter dan sebagainya, kerana dia berfungsi berlainan kerana Twitter adalah just text dan ia caption, and it's so powerful kerana kita kadang nak membebel orang kata kan, nak tweet semua, dan sebagainya kan, tapi dia limited hanya to certain characters. Dan Facebook mempunyai keunikan sendiri kerana ia adalah the sharing system is very powerful for Facebook. Itu adalah dia punya strength for Facebook. Dari mana Instagram pula adalah hanya just for posting of pictures and stories. Itu keunikan masing-masing lah. Jadi kalau syarikat yang inginkan apa yang mana platform yang harus mereka fokuskan, mereka harus tanya kepada target market diorang.
Kalau target market orang kepada yang lebih muda dan mungkin Snapchat atau Instagram lebih baik. Kalau mereka looking for working adults yang berkemampuan, Facebook is the way to go, dan LinkedIn dan sebagainya lah. Jadi target market sendiri masing-masing adalah penting. Dari situlah mereka boleh tahu which social media platform is yang sesuai untuk syarikat mereka. Jadi kirakan dari segi wadah apa saja pun syarikat-syarikat boleh gunakan, sama ada LinkedIn, Facebook ataupun Instagram lah. Saya. Dia kirakan bagaikan macam how you actually market things out lah. Betul. Your content is very important. Nanti kita sebut tentang content content dan juga mungkin bagaimana kita build the story melalui social media tersebut. Okay, jadi Aziz, sebenarnya kalau bagi saya pula ni, saya rasa macam Facebook dan Instagram senang dipakai tau. Kan? Twitter macam tadi Sulaiman cakap pun membebel-bebel Saya ada lihat kawan-kawan saya membebel-bebel bukan marah sampai pasal dekat Twitter. Kadang saya terfikir, kau ni cakap seorang ke? Kan? Okay, itu sesuatu wadah atau tools yang sebenarnya boleh menggunakan untuk meluahkan perasaan. Betul. Let Betul go of whatever you're feeling. Yes. Okay, kalau LinkedIn pula, saya rasa dia lebih profesional kerana untuk kerjaya, untuk program. Dah tak boleh membebel-bebel. Betul. Kan? Betul tak? Betul. Jadi itu saya rasa tentang kepentingan media sosial ni. Tapi sebenarnya kalau cakap Facebook, Instagram, Sulaiman, saya rasa yang lebih hebat, saya rasa Friendster. Ada lagi? Ada lagi tak? Zaman sekolah, zaman lesel tu. Ya, dia tak ada kan. Friendster dah tak ada dah saya. Ya ke? Dah You ada Friendster tak Zee? Ada sih. Tapi tak tahulah, dah hilang kot. Mesti post you macam rabak punya post Tak, itu semua sama-sama macam pakai klip kat sini, that kind of zaman-zaman. Tak tahulah mana akaun saya. Dah hilang kat Jadi dia. saya rasa itu satu exploration tau, sebelum Betul, mereka betul. tukar, transformkan dia kepada Facebook lah, saya rasa lah. Lepas Friendster is Facebook kan? Lepas tu Blogger, ingat tak? Blogger. Blogger. Tak ada anakmelalui.com. Wow. Itu yang diorang habis kata orang tu select some talents or what through that time. Anakmelalui.com sebenarnya saya pun insight tau juga. Oh, awak insight? Okay, tak ada. Dulu saya nak promotekan Variasi kat anakmelalui.com tau. Percaya tak? Because itu the only platform that time. Yes, you can reach out to many yeah. people, the Malays. Saya nak buat uji bakat, saya nak buat program, saya letak kat anakmelalui.com. Ada reply Ada lah. Saya rasa ramai budak-budak Variasi tu dulu, they are all from anakmelalui.com kan? Sebab tu you masuk Variasi. Awak Sulaiman, awak ada tak anakmelalui.com? Tak ada. Tak ada Friendster dengan blogger je. Sama lah kita. Wow, okay, tu nampaknya satu perkembangan. Dan kita lihat background latar belakang tentang Sulaiman Surani, pengarah, pengasas, pemilik Epilog Media. Kita alih kepada rakan kita seterusnya. Wawan. Apa Wawan? Baik ya. Baik. Kita semua dah kenal Wawan lah sebenarnya Wawan dah lama dalam industri kata orang tu industri seni. Bermula dengan memenangi tempat kedua di pertandingan nyanyian, iaitu juara. Dan selepas itu begitu artis Anugerah sekali. lah. Juara kan anugerah? Anugerah. Ya. Tak tengok. Tengok. Tapi okay, alright. If I were to be a juara, I'll be 20 years in the industry. Juara is macam lama. Lama Juara is sikit. like Dia lagi ke depan. ke depan sikit Wawan. Jadi Wawan buat kata orang tu buat gigs, nyanyian, lepas tu mengajar semua. Kita pun nak tahulah perkembangan Wawan buat masa ni sekarang. Wow, untuk sekarang memang schedule memang padat dengan banyak productions ataupun video productions. Basically content for people yang selalu nak content to be out lah. Content that I'm doing right now kebanyakan saya live streaming shows. Kalau tak live streaming shows, ini semua terbabitkan diri dengan some of the advisors yang kita ada in Singapore lah. So tahun ni saya rasa dah mungkin dah nak masuk 10 MP kot buat. Wow. Busy. Kan saya cakap kan tadi kan, Oi. Wawan punya fokus je Dia more to that orang politik. Yeah, so memang tak pernah perasan lah, because I love doing music. Memang saya walaupun tak banyak keluar di TV selepas 2015 onwards, bila saya tubuhkan company yang saya harap-harap satu hari akan mendapatkan
memberikan saya satu pencarian nafkah atau rezeki untuk keluarga kan. Music was still alive with me. I was doing producing, tapi sampai sekarang it's a whole new world lah. Beza sikit dah, terbalik sikit dunia. Since COVID kita lost our all musician lost our job. So kebanyakan semua macam tak tahu saya macam mana nak berlaku. We will not know because kebanyakan live with music, hari-hari main music. And so bila that thing lost, luckily lah, ni memang nasib lah, ni bukan it was planned lah, but luckily because kita memang buat productions for school, kita mengajar, kita buat always have that tinge feelings that macam like satu hari mungkin kita dapat buat untuk corporates lah. So sampai tu kita dapat masuk, weird lah, tapi dapat masuk election lah. So it's a project that not many people want to do. Sometimes not people want to do. Bagaimana Wan tercetus idea ataupun tergerak hati tu nak buat perkhidmatan atau business video production atau digital, atau mungkin saat tu Wan rasa macam kepentingan digital tu memang sangat diperlukan dari setiap penglibatan projek I think because memang daripada dulu kan started off doing music. Sebelum dulu buat music, daripada setakat performance je, then I was always feeling that mana nak, this is not the end lah, we can expand more. So bila then I go to sound production, then I feel like macam sound production aja tak memuaskan untuk kita memberitahu klien kita yang benda ni important. So it's very hard. So our clients convince with their eyes first before they touch their heart. So audio tu requires them to listen and use their heart, but not their eyes. So susah nak nampak. Only when they have the vision to it lah. That's where kita terus move to. Then I was like macam, aku buat lagu kan, tapi lagu je tau, tak ada orang nampak lagu aku. Orang dengar lagu aku, tapi tak ada orang nampak lagu aku. Secara visual tak ada. So I bought my first camera. My first camera is like not really the expensive camera, but it's a very cheap camera. But with that camera, then I realised that benda ni setakat tool lah, tapi namun apa yang kita relatekan, this is the camera that kita buat for Harkat. Itu dah lama dah. Okay. Itu dah kan dah harga 4 digit. 5 tahun tak lah 4 digit lah dia. Ribu lah, but tak besar lah, tak 5 digit. Wow. So since then I rasa that pemandangan mata is very easy to make sure that ini baru clients tau, belum lagi audience. So visuals are very important for their eyes to understand what our vision is. Kadang-kadang mata diorang tak nampak setaraf apa yang kita boleh nampak. So sangat that's setuju. So that's why I feel that visuals were that. And I was trying to tell everyone that this is important, but not much people will realise that. Betul. Until COVID came in then I dulu memang kalau macam ni kerja kat rumah ni memang saya buat sejak 2009 tau. My mom takkan faham pasal kau di dalam bilik dia kerja dia, but we've been doing this for a very long time. But when it comes to COVID, now everyone understand this. It's so weird. Macam like terbalik sih. So I think it's best. There's still so many things to learn. I always say this, macam like I did fail a lot to understand what I need to do next. So that was one of the things that gila. Dunia gila. Tapi kata orang tu COVID-19 tu banyak kata orang tu memberi peluang untuk kita untuk become more creative. Dan lebih inovatif juga. Sebab tu kita ada Sulaiman dengan Wawan hari ni untuk beritahu kita lebih lanjut tentang ni. Sulaiman pula apa pula pandangan anda tentang dunia digital buat masa ni untuk anak-anak muda kita? Macam mana mereka berkecimpung dalam dunia digital? Kata orang tu for example, kalau mereka nak ingin set up a business atau nak buka lah kata orang laman untuk apa-apa ke untuk minat mereka untuk sesuatu perkara, Sulaiman rasa mereka kena ada sijil ke kena buat gitu, atau pengalaman dah cukup untuk menghasilkan ni? Kalau kita cakap social media sekarang, semua orang boleh berkecimpung dalam social media. Ia tertarik sendiri kan, because of the influence daripada kawan dan sebagainya. Tapi kalau ingin menumbuhkan syarikat, saya rasa tentunya social media penting.
dan website juga penting. Dan ramai orang fikir macam okay, social media adalah as a replacement of a website. Then it's a very false statement. Website masih penting kerana ia masih perlu kerana ia adalah a platform untuk orang tahu services dan sebagainya. Kerana social media kita boleh senang termelencong ke fokus yang lain kan, walaupun ia adalah business account. Social media sebenarnya penting lah, tapi website juga yang penting pertama kali, dan social media harus tahulah mana platform yang sesuai untuk bisnes. Kita orang tu website laman ni semua itu adalah brand Betul. company kita. Brand, Social media setakat untuk memberitahu tentang kita punya brand. Betul. So kalau kita nak tahu tentang kita punya brand, kita kena pergilah ke website. Dan apa yang penting adalah branding. Itu very important. Branding dan juga banyak orang selalu ingatkan branding adalah hanya terhad kepada logo, dan ia bukannya. Semuanya cara warna, macam mana warna komunikasi dengan warna korporatnya dan segalanya, warna korporat dengan the customers, dengan the target audience, the language that you use, in terms of the sentences that you use must match all your branding. The way you say, the way you speak to your customer, semuanya harus consistent lah. Dan ramai yang selalu macam kalau tengok website, alamak website kalau lain, dan social media lain konsep dan sebagainya. Dan ini adalah sangat yang penting lah, branding. Kalau cakap pasal website ni, kalau dari segi kumpulan seni ni, kumpulan-kumpulan seni sama ada mereka ada startup ataupun kumpulan-kumpulan profesional, mereka lebih aktif dari segi media sosial, IG ataupun Facebook. Perlu tak mereka kena ada website atau laman sesawang ni? Definitely. Kerana selalunya kalau dari client perspektif, selalunya kalau syarikat yang mempunyai website will look more credible, will look more established, dan dia akan memberi impression yang okay, this company is serious about their business. That's always the most important thing about the website. Bukan hanya untuk mempromotkan syarikat, tapi untuk to make sure that they look established. Itu sangat penting lah, kerana mempromosikan branding lah. The concept, the branding. Jadi mereka tahu kumpulan ini menyediakan perkhidmatan apa, kerana ramai orang-orang korporat atau di luar sana kalau perlukan perkhidmatan seni, mereka bukan pilih pada satu, mereka pilih pada 2 dan 3 dan melihat perbezaannya. Kan itu mungkin dari segi korporat lah. Bagaimana kita alih transformkan dari segi branding persembahan? Ada alternatif lain tak Wawan atau Sulaiman? Branding perspektif for persembahan. Marketing lah. Untuk awal nama selalu realize that the campaign is very important. Macam mana kita mulakan sesuatu perceptions of the whole entire content daripada hari ke-1 sampailah ke actual show. So persembahan from pre-campaign dengan post-campaign is very important. Tanpa tu aja, I think satu kali event tu you buat persembahan tu, it can be as big as $50,000, it can be as small as $500, tapi itu menggunakan funds. So kalau kita tak buat pre dan post campaign, kita seolah-olah menggunakan funds itu untuk macam top up minyak je. Faham tak? I just travel now. So bila kita buat that pre and post campaign, kita show everyone, not even our clients, that kita show that how serious we are in building this particular content at that particular specific time frame. So that's why I think dulu bila saya dapat masuk event, saya rasa macam wah, best dapat masuk event. Tapi bila saya realise balik so you buat satu event je, the next person persembahan orang buat dah tutup yours. So dia tak ada follow up lah. Tak ada follow up. Jadi why not you just make sure that you make a story of that event that you buat tu that relates to your team, your journey, your history. So at least it becomes an anchor point to your historical story rather than for people's story tau. Betul. Jadi it becomes more important to you and it becomes an archive to you. It becomes so many big things. So that's the reason why bila orang nampak tu benda berlaku, nak convince tu pun susah juga. But bila kita realise that kita take that in that way, clients rasa macam dia dapat faham yang kita
kita mengambil berat dengan apa yang dia akan spend, mengambil berat dengan apa yang dia percaya. So that's where I rasa it's easy to stay along with one entity for a very long time. Saya rasa visual tu menceritakan segala-galanya tentang persembahan ataupun tentang projek sedemikian. Betul tak Z? Betul sekali. Kan? When you just put yourself there drinking coffee, staycay kan? Saya baru nampak lah gambar-gambar Z kat Instagram. Oops. Wow. Aziz. Tak ada, pasal saya suka pergi solo staycay. Tapi dia menceritakan sesuatu tentang Aziz. Ini kalau orang pandai menganalisasikan dia lah, analysation lah, about you lah Aziz macam tu kan. Tapi saya rasa it's all about content. Kan, content kita nak kena saya tak pandai sangat tentang content ni. Mungkin both of you anda berdua boleh terangkan konten bagaimana yang harus ada setiap syarikat atau seseorang individu tu. Ya. Saya rasa kalau dari segi content, again it goes back to your target audience, kan? Bagaimana anda boleh berkomunikasi dengan your followers? Kerana social media is all about being social. That's why it's called social media. Dan ramai orang yang terlupa this aspect of social media. Banyak macam kirakan kalau kita tengah dinner, kita jumpa hari-hari, dan saya selalu berbual pasal Sulaiman Surah ni. Saya berbual pasal saya cakap pasal saya buat ni, saya buat tu, saya menang ni, saya menang tu. Boring tak orang? You feel boring, you feel okay lah, maksudnya so full of himself, kan? Dan social media kita selalu full of ourselves, selalu nak tunjukkan apa yang kita buat, apa yang kita apa yang the services that we provide. Tapi kita forget yang kita ada followers yang nak tahu lebih daripada apa yang kita buat. So that's where kita kena draw a line. Betul. Yes, we can talk about ourselves, we can talk about services walaupun in terms of company, tapi kita kena interact dengan our followers. Kita backkan balance lah gitu. Betul. Kata orang tu, sometimes kita boleh post lah pasal personal life kita, apa kita keluar kawan semua, tapi certain people, influencers, diorang pun post pasal awareness, how to how to raise donations or this. So I think kita kena pandai macam mana nak kalau gitu kreativiti mesti ada. Kena betul creativity. Kadang saya belajar kalau you nak buat EDM poster. Sekarang poster panggil EDM tau. Kan EDM ni you don't need to put tak perlu letak banyak sangat perkataan. Don't be too wordy, kadang orang tak nak baca. Maybe can just put one or two words atau gambar yang create the curiosity pada orang. Yang ingin tahu, nak tahu, jom sertai bersama kami di Borak Seni. Macam tu lah kan. So orang punya attention span dah getting shorter tau. Betul. Kalau video, the first 7 seconds of the video is very important. Whether you make or break your video, kan? Kalau untuk EDM pun sama. People want fast information, tak nak scroll, tak nak apa, nak tengok okay what time and where. Kita very direct. A lot of people nowadays kita being raised that way nowadays, kan? So dalam EDM tu perlu tak kita letak macam about the event, write up introduction about the event? Definitely, tapi concise. Roughly just what it is. Again, kalau you post on Instagram, kalau boleh, the format for Instagram and Facebook is different. Yes. Facebook can be on a normal rectangular format. Tapi Instagram you have to break it up. You have to make them scroll, kan? Because Instagram, the algorithm is such a way that it will, the way they see your post as valuable is how long people spend on your particular post. That's why Instagram algorithm will think that your social media is very active. So you have to make them waste time on Instagram. So you make them scroll. When you make them scroll, they are spending more time on that particular post. So when you spend on your particular post, when Instagram algorithm know that your account is active, then the next time you post, kan, you will receive more likes. Something like that. So yes, you can, tapi be very concise. Very specific, and visualization is very important lah. Make them curious about what it is. Warna macam mana? Saya? Kalau warna bagaimana? Warna go back to your branding. Branding tu jangan mesti, kalau in terms of company mesti kena ada that signature colour in there. Jadi bila orang tengok, tahun ni mesti variasi. It's confirm daripada variasi. Dia tengok macam KFC, macam McDonald's, they have the very specific colour that they know. Like red, kita tak payah tengok, kita tak payah tahu the product. Kita tengok, kita tahu ni McDonald's. Kita dah tahu this particular restaurant, kita tahu from this particular company. So colour is very important. So Epilot Media apa warna branding you? Kita punya sebenarnya light blue, because blue always represents trust and tech savvy. Tapi kita tak ada social media.
Itulah. Kita manage korang social dua ni media. tak ada. Special. Tahu dek. Saya tak ada. Okay, sebenarnya because kita too occupied dengan kita punya client social media that kita hardly, to be honest, don't even have time to manage our own social media. That's number one. Number two, saya rasa at the moment kita tak perlu social media because kita mostly B2B. Dan B2B selalunya ia goes back to your personal account. Selalunya lah. Walaupun B2B tu pentingnya ada social media, tapi saya rasa kalau saya nak ada social media, saya harus tahu apa yang saya nak kongsikan. Ramai orang kata, oh setakat ada TikTok, okay lah, post je lah apa-apa lah, joget lah apalah kita, asalkan dapat attention. But that's not the point of social media. Okay, I mean the main point is for you to have fun. Yes. But kalau dari segi business, you have to understand why do you actually have social media. What are you sharing? Kan? Pada kita pada waktu ini, kita tak ada apa-apa nak dikongsikan selain daripada tips and advice in terms of social media. Kita masih compile all our content. Baru bila kita ada enough content, baru kita akan mempunyai social media lah. Ilunia Studio pun tak ada social media ni Kenapa? Adakah sama keterangan tersebut? Mungkin memang similar, very similar to apa Epilog Media lihat, tapi cuma kita tak menarik perhatian daripada, we don't have our customers from social media. Kita punya customers are basically either content yang not supposed to be public, meaning that content is reserved rights for the client, ataupun itu jadi kita tak boleh post behind the scene lagi with like my kind of style. Tak dapat nak post behind the scene macam hari dengan dia, nanti kita kena talk about what. Tak boleh tau. So that's very so then it comes to a point where the social media comes redundant. I do have, kita masih ada social media, tapi honestly kita ni clients or our customers are not from the social media. Adakah korang dua ni rasa tergugat kerja-kerja korang terdedah dengan orang, very competitive, atau orang curi idea you all? Tak juga, because if you look at my industry, those who manage social media, banyak yang tak ada social media. Banyak yang kita website development, banyak yang tak ada website sendiri. Kan? Jadi pada saya, for us, kita slowly focus on our website. Sekarang kita work with NHB and LTA and everything. The first thing they will ask is, what's your website? Itu lebih penting pada kita lah at the moment daripada social media. Sama dengan Wawan. We were working with people yang, what's your website? They want to see your website more than your social media lah. So kita rasa kita tak akan ada social media selagi kita boleh spend time on it, because it requires a huge amount of time. Tapi Azif pun macam very curious to know, if let's say macam for example external company ke apa, they wanted to engage Epilog Media, kata orang contohnya, macam mana mereka nak tahu like Epilog Media is as this, then you can contact them like this. Is it through words of mouth? How is it like? Because korang tak ada social media. Usually they will just macam Instagram. That's fine. Epilog Media tak ada that kind of thing. Macam mana nak contact diorang So it's all through macam orang kata still words of mouth semua, or people who actually experience working with you guys. Alright? Yeah, correct. So bila kita first started off, kita memang word of mouth from client to client, tapi kita build SEO. Kita build kita punya own SEO, which means every time kalau kita post, walaupun for client, the file format for SEO kita will take note, so that bila orang Google for Epilog, they will be able to find us. So not through our social media, but through our client social media. Nice. So we build our sometimes online presence. Sometimes orang pun boleh first. hashtag juga Betul. kita boleh cari daripada situ. Wow. Okay, ini satu informasi yang begitu sangat baik yang dapat kita banyak tips belajar hari ni kepentingan sama ada perlu tak lelaman sesawang tu dan media sosial, konten, dan kenapa mereka tidak ada social media sendiri. Betul. Padahal mereka buat advertising and digital, tapi tak ada media sosial mereka. Awak pula Broja, kalau awak ada company sendiri ke awak nak buat tak social media? Of course. I wanted to. Because I'm Raja Hamzah. Sebab tu saya nak buat local dan international secara global. Hollywood lah kalau boleh kan. Tapi saya belajarlah sesuatu Z Saya pun belajar tentang sesuatu kepentingan banyak sangat. website dan media sosial, dan perlu Ada ke perbezaannya. tidak. Saya pun tak tahu betul. sampai hari ni. Macam Ilonia lah kan. Ilonia I think by word of mouth recommendation, that's why dapat projek yang begitu Yang you don't need kita ada social YouTube media. channel, tapi kita post yang publicnya,
Tapi kita ada banyak unlistednya content lah. content. Jadi bila the request for something, kita akan macam, oh ya ini ada tapi ni private ya. YouTube channel penting tau kan? YouTube channel, yes. Variasi ada YouTube channel. Jadi bila klien kita ataupun partner nak lihat kerja-kerja kita ataupun Password I apply grant ataupun funding application, We can I just will give share that link. Correct. I will share that link. Then orang tengok. Macam saya cakap, picture tells everything. Kan? Ada orang baca kan. I pernah test my partner sendiri tau. Cakap okay, saya kasih awak website dan YouTube channel. Lepas tu saya tanya balik. Saya cakap, so you watch which one? I watch more on your YouTube. Wow, interesting, fun. Wow. So nampak tau kekesanan dia, terkesannya YouTube channel tu. Betul sekali. They say if you never use all the ruangs, and kalau you biarkan, you're just missing one pinch of ideas yang orang lain gunakan tapi tak gunakan. So it's okay to tap on everything, tetapi jangan. For personally, I will feel that use it to your strength. That means content yang you boleh buat cepat. Okay. Pasal kalau you nak buat something yang will take you one day to do it, then it's really redundant. Tapi kalau for corporate, it will take 1 week to 1 month. Yang macam dia besar lah. For personal usage, I think kalau you can make things nice and easy, that's where you clinch it lah. Okay, so sampai kita dah kupas. Banyak tu kupas hari ni. Semua terjawab ya Aziz? Betul, semua terjawab. Pasal saya pun ada YouTube channel tapi tak bergerak sampai hari ni. Serius Jadi tak. Dia tak famous lah, tak Kita popular. nak subscribe lah. Tutup sudah lah. Bermasa. Nama bukan nama saya. Jadi awak tak boleh tak message. YouTube, saya tahu. Nama lain. Sim Pontianak. Oh, okay. Saya post video Aziz buat banyak unlisted kan. Masa dah macam Aziz jadi Pontianak, ketawa terbahak semua orang. Okay lah. Dah. Kita akan berehat dululah kita berehat untuk memberi laluan untuk segmen seterusnya, iaitu Jom bongkar. Kita nak bongkar lagi banyak, tapi lebih kepada kepribadian mereka berdua. Jadi kita akan kembali selepas ini dalam Borak Seni 3.0. Kita orang seni. Kita orang kreatif. Awak ngantuk tu. Saya baru makan nasi lemak tadi. Okay, jom kita berehat dulu. Seni menjadi bagian. Dengarkan lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Okay, kita kembali lagi dalam segmen seterusnya dan pastinya di Borak Seni 3.0 episod kita yang ke-6. Kita orang kreatif transformasi ke dunia digital ya. Tengoklah. Bro kita sebenarnya ada makanan dengan kita hari ini. Ya, yang ditaja oleh nasi lemak zalin. Betul. Saya nak beritahu sikit lah pasal nasi lemak zalin ni. Nasi lemak zalin dikendalikan oleh pasangan suami isteri, iaitu Zali dan juga Linda. Mereka mengendalikan bisnes nasi lemak ni kerana minat mereka terlalu mendalam terhadap makanan dan masakan. Jadi satu hari tu mereka terfikirlah, why not kita set up a small home-based business. So mereka tercetuslah idea nak hasilkan nasi lemak. Betul. Jadi kita rasa semua nasi lemak ni tadi. Tadi dah rasa tadi. Saya rasa nasi lemak ni, dia punya nasi dia kan sangat memang lemak, dia balance seimbang, tak begitu lemak-lemak sangat, tak begitu masin-masin sangat, just nice. Tapi yang pentingnya sambal dia saya suka. Yes, saya suka sambal dia sangat. Ini saya rasa macam unik. air tangan siapa? Cik Zali atau Linda ni? Ini saya tak tahulah. Mungkin mereka bekerjasama. Dan saya tahu juga mereka selalunya mula memasak as early as 8 AM kata orang. Satu keunikan nasi lemak ni dibungkus dengan daun pisang. Susah tau dah nak dapat daun pisang ni. Dulu saya lihat ramai yang berniaga nasi lemak ni dengan daun pisang. Ya, dan paling murah saya pernah beli dulu 60 sen. Pernah jumpa lagi tak? Tak pernah kan? Tak ada lagi 60 sen itu pada tahun 80-an lah. Tahun 90. Kecil-kecil pergi ke bawah, jumpa pakcik nasi lemak cik satu. Nasi lemak je ikan bilis, totik, sambal dan telur 60 sen. Sekarang dah $3. Tapi muai betul. dan puas. Walaupun harganya $3.50. Betul.
tapi cukup. Suka Ada muat. ayam Kata orang goreng. tu very generous. Dia punya portion very generous juga. Kita tanya mereka, Selamat tanya ada mereka. rasa Macam mana tu? Yes, suka because I think I think nasi dia betul rasa because I think unfortunately a lot of nasi lemak sekarang nasi tak rasa sangat. Nasi Betul. lemak. So this one is really you can really taste the rice. Dan saya tak boleh makan sambal. Tapi without sambal itself, nasi lemak dia it was very enjoyable. Nice. Wow. Bagus ya. okay. Wawan pula macam mana? Wawan dah Wawan tak rasakan nak tadi? kongsi dengan saya tadi. Dah kongsi dah? makan. I'm a quantity person lah. Kalau dia tak lokek, dia memang nasi lemak ni tak lokek. Nasi tak lokek segala-galanya. Ikan bilis memang banyak, kacang banyak, sambal power. I think boleh mengenyangkan saya sampai 6 jam, 8 jam nanti. Wow. Wow. Tu berjam-jam tu Kenapa? Cepat sangat ke lambat sangat? Okey lah. Cepat ke lambat tu? Okay Tak ada, pasal saya tak ada Boleh. lunch date dengan orang-orang kan. Okey, jangan ikut kita lah. Selain nasi lemak nasi lemak Zalin juga mempunyai nasi goreng tom yum. Mereka ada nasi goreng tom yum. Dan mereka juga ada Favourite. mi goreng juga. Jadi kalau anda semua nak rasa makanan yang lain seperti mi goreng atau nasi goreng tom yum, kata orang tu silalah follow mereka punya IG di nasi lemak Zalin. Yang Nasi penting lemak nasi lemak ni memang sangat lazat makanan orang Singapura juga. Makanan Nusantara lah Tapi di Singapura dia dapat menyatukan masyarakat melalui nasi lemak. Orang Cina, orang India, Mak Saleh pun dapat makan nasi lemak. Semua. Yang penting beratur tak kira pagi, tengah hari, malam, siapa pun orang beratur. Tahu nasi lemak? Yup. Perbezaannya sekarang makanan semua dah online. Ah, Bagaimana betul mereka sekali. market produk-produk mereka Betul. Tak ada warung, tapi warung mereka di online dan laris perniagaan mereka. Oh, saya. Alhamdulillah. Nanti saya pun nak buat lah Mungkin home nasi lemak base Zalin masakan. will be the next one. Oh, why not? Yang akan kata orang tu popular seperti Crave, nasi lemak Bunglei, ni nasi lemak Zalin. Betul. Jadi kalau saya sekali. nak order, saya nak pergi mana? Kalau kita nak order nasi lemak Zalin, kita pertama sekali silalah visit mereka punya Instagram iaitu nasi lemak Zalin. Click on the bio. Kat situ ada WhatsApp punya number. Kita order lah through WhatsApp for now untuk sekarang. Kerana nasi lemak Zalin masih baru lagi. Mereka baru buka kata orang tu in June je. In June. baru Tetapi jugalah, semakin berkembang saya tengok. Tapi sedap lah. Betul. Sedap sangat. Enak sekali. Dan terima kasih nasi lemak Zalin. Thank you. Kenyang saya pagi ni. Okey lah, terima kasih kepada Nasi Lemak Zalin sebagai penaja kita pada episod 6 dan pastinya semoga perniagaan anda terus berjaya dan diberkati insya-Allah. Amin. Dan kita terus ke segmen Jom Bongkar, iaitu bersama dengan Sulaiman Surani dan Wawan Hussein. Baiklah. Jom bongkar ni kita akan bongkar lebih mendalam lagi tentang apa yang kita nak lebih tahu daripada anda berdua. Jadi Aziz ada soalan dulu untuk Sulaiman dulu kita diberitahu Sulaiman pernah meraih anugerah dan iktirafan untuk kata orang tu entrepreneur honorary award by SMCCI in 2016. Wow, congratulations. Industry Champion Award and also Milestone of Excellence Awards in 2015 and 2014 kata orang tu. Anugerah usahawan terhormat. Alhamdulillah, usahawan terhormat sekali. Saya rasa macam kecil lah kat sini. Saya sepanjang 20 tahun tak dapat award tau. Tapi awak dapat award usahawan terhormat. Award awak adalah presence kita ya. Ini merupakan satu anugerah yang berprestige kata orang bermakna untuk Sulaiman. Jadi apa perasaan Sulaiman pada masa itu? Pada waktu itu kita baru 1 year old dekat that syarikat. Dan kita went through interview to be nominated for the award. Then they see it as a transformative lah. So saya rasa macam to be credited, to be given that kind of recognition at such an early stage, I think definitely it boost up our morale lah. Kan pada waktu itu saya kerja seorang aja. Sekarang there are 6 of us in a team dan with freelancers. Tapi pada waktu itu saya solo dan it was a very difficult year for me and everything. Tapi to be given that kind of recognition, definitely
feel very appreciated lah. Nice. Congrats. Satu kejayaan kecemerlangan yang baik untuk siap. Sulaiman dan rakan-rakannya. Dan Wawan pun baru-baru ni dapat anugerah. Wawan pun ada anugerah juga. Kan? Anugerah Alala. jasa Variasi. Variasi 2020 lah. Kerana kecemerlangan sumbangan mereka, sumbangan beliau kepada Variasi. Itu satu iktirafan yang tinggi yang turut diberikan anugerah ini daripada menteri kita dan juga AP Melayu sebagai ini satu anugerah untuk Wawan. Macam tu. Awan rasa Wan bila hari tu diberikan pengumuman. Touching macam mana tu? Touching gila. I think not as a business perspective, tapi cuma rasa memang kalau tentang myself dengan Variasi, I started Variasi when I was broke. Yeah man. Itu pada tahun berapa tu? Lama. 2015. Bincang pun kedai kopi sih. 14-15 around where there. I was actually just meeting Hamzah, asking or just debating or banter about macam apa nak buat selepas ni, what's next, apa ni, because lagi-lagi you do singing a lot, so you do performance a lot, so whatever you do next determines who you really are. Correct. Jadi waktu time tu Wawan masih buat gigs lah, menyanyi. Masih tapi buat cuma tak tahu shows, lagi apa. Masih producing lagu, but it's just that itu as a personal achievement tau. Tapi kalau kerjaya, if I were to do this seriously for the next 5-10 years kan, I need to make sure that something has to be legitly moved. Correct. Instead of me. It has to be the company, it has to be the growth of something lah. Tapi tak tahu. So I was I kerja security guard, I kerja I kerja dishwasher, security guard, you name it, F&B, whatever to make myself afloat. Tapi nanti macam selengah-selengah pakai kacamata, pakai apa, macam ini penyanyi kan. But now it's norm to see actors and actress macam buat Foodpanda and everything. Recently the COVID, right? But we were doing it last time because kita tengah nak figuring out what to do. You see, you don't need good viewers or many likes. You see, I'm one of the viewers that people view me duduk kedai kopi berbincang. Personally di kedai kopi. Tetap asli Mungkin kita nak tanya antara Wawan dan juga Sulaiman projek digital yang mungkin anda pernah buat secara besar-besaran, the grand one that you achieved before. Sulaiman dulu. Okay, saya rasa kalau yang grand tu, saya rasa yang the New Year 2020 di mana kita buat augmented reality. Dan saya rasa this is something also yang kita pernah pitch many times, tapi orang masih macam, saya rasa macam AR masih belum terbuka kepada orang, macam how to do this and everything, how to work with this. Walaupun even QR code, QR code dah existed for so long, more than 10 years, tapi orang tak tahu macam mana pakai QR code. It took COVID for make people to realize how to use QR code. Finally. Even the senior citizen know how to use QR code kan. So technology is definitely important. And but tapi saya rasa yang bukan besar lah, tapi saya rasa unique. Last year bila general election, kita work with the relevant parties lah to promote their the opposition and also the the PAP to do their social media online filter. Maybe a channel filter. Then we will feature on channel 8, which very interesting. It's not a big project, tapi saya rasa macam big tu macam kita dah dapat, kita dah can see the change tau. Macam dulu kan kalau macam election tu naik lori, pergi flag everything. Now everything is through social media. So it's good that they finally realise the importance of social media to reach out to the younger generation. Betul. Through filters, through postings and all that lah. So I think larger crowd lah. Larger crowd. So walaupun wasn't a big project, tapi it was very meaningful lah for us. Wawan? Bersama Variasi juga? Bersama Variasi, I think I love all the productions that kita buat dengan Variasi. Variasi tap banyak macam short films, content style lain. There's one time yang, but this is another production, tapi I think I find it macam very interesting is because as you were saying just now, banyak orang nak buat hologram kan, tapi susah pasal hologram budget is crazy kan. So what we did, because the client wanted hologram, tapi I cakap no, it's not gonna happen lah.
So what we did was we shoot the whole entire show on a green screen. Then we satukan penyanyi Malaysia dengan penyanyi Singapore in one stage. Tapi dia macam seolah-olah hologram lah, because tidak akan appear macam hologram. It wasn't a hologram. Yeah, Just but macam because digital. client wants a hologram, but they couldn't fund us. So kita macam like, okay, can I make something like that? So what I did was entirely I just green screen the whole show. And then bila diorang perform, it's just that I sing them, tapi it's pre-recorded all lah. But then I just sing them into one stage lah. So I just need to preamp. So that requires and then the client the artist that kita invited from Malaysia also is a friend. So macam nak berbual dia macam like, you know, like, can you do this and this? Jadi bila kau nyanyi tu kau nak tengok kanan. Kau berbual interview pun buat kanan. Pasal nanti ada orang kat kanan kau. So we made that kind of thing. So I think that was one of the interesting part where we couldn't achieve the technology part because sometimes it's either terlampau mahir sangat. I think like Sulaiman, I think he's very good to the AR. Kita tak faham lah. Kita so how do we find the easiest way to go there? So kita find that solution lah. Okay. Dan kita juga lihat bagaimana perkembangan mereka kan. Kalau nak kata website diorang tak ada website kan. Mungkin media sosial mereka lah sendirilah. Nampak kerja-kerja mereka, penglibatan beliau. Betul tu. Mungkin daripada personal IG anda semua. Tapi macam Sulaiman, anda post tak macam kerja-kerja anda di personal IG anda? Atau anda cuba macam kata orang tu be humble a bit, let's keep that aside and more. Saya jawabkan tak pernah. Follow dia. Jadi saya follow ada pula awak. Saya follow dia. People pun tak tahu yang dia ni in the advertising or maybe media design. Tak tahu. Mungkin orang yang terdekat kawan-kawan tahu. Sebab tu dia kata dia more humble, tak nak tunjuk. But let's get the work to do the talking lah. Betul lah. Okay. Saya tak suka depan kamera lah. Okay, sebelum kita teruskan ya. Harusnya banyak sasul lah Zee. Makan nasi lemak tadi. Saya pun tadi kan. Dah, sama lah kita. Okay, seperti biasa segmen-segmen kita dalam setiap episod kita ada cabaran. Betul. Borak Seni. Cabaran ni adalah untuk mereka secara terkejut. Tetapi kita dengar dulu kata-kata orang luar dalam segmen Apa Kata Korang. Saya Martin Hassan dan pada pendapat saya, media sosial itu memang amatlah penting dan relevan untuk memasarkan projek seni persembahan. Apatah lagi jikalau kita sedang berbicara tentang masa kini sekarang, banyak anak remaja dan anak-anak muda yang giat dan aktif menggunakan social media seperti Facebook, Instagram. Soalan kau, media sosial tu adakah penting untuk memasarkan projek seni? Ia adalah penting. Dan masyarakat Melayu khususnya Singapura, kita nak kena itulah apa masa kini kan, kita punya proses dan kita punya marketing plan lah, tak boleh mengharapkan macam dulu lah kan. Sedang actually dari segi itu nak dikatakan sekarang lagi mudah, pasal kalau kita dapat persembahan live tak payah pergi TV, boleh buat kat Facebook, buat kat YouTube. Cuma kita nak kena ni lah, kita punya marketing nak kena get more followers lah. The more followers we gain, the more followers kita dapat, the more viewers and reach kita dapat. It's all about that now lah. It's about numbers. It's a numbers game lah. Jadi kalau let's say penggiat Singapura, penggiat seni Melayu Singapura tak faham benda tu, lama-lama seni Melayu akan matilah. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana, orang-orang awam mengongsikan tentang pandangan pendapat mereka tentang digital ataupun media sosial. Okey, dan seterusnya segmen dia cabaran Borak Seni. Saya suka cabaran ni, Roger. Awak suka, saya lagi very suka. Spontan. Kali ni pasal kita masih dalam bulan kata orang tu National Day hari lahir Semangat Singapura. Singapura. Jadi kita punya kata orang tu, kita punya cabaran ni pun adalah kena mengena dengan Singapura. Ya. Kita orang Singapura ni. Ya, tapi di antara soalan-soalan nanti dia ada satu, mungkin tak ada kena mengena dengan National Day, tapi dia lebih tentang bahasa Melayu. Wow. Oh no. Before kita mix lah sikit. Okay. Kita mix it up today. Are you on with the challenge? Let's go. Yes. Are you on the challenge? Baiklah, Bring it on. kita akan siapa yang dapat dulu bolehlah jawab nanti So can just answer. Can just macam Okay. boleh answer one of you guys. So soalan pertama kita adalah mengenai
Hari Kebangsaan lah tahun ni. Alah. Jadi namakan lagu tema Hari Kebangsaan The road Singapura ahead. pada tahun ini. Kita ada The road ahead. okay, soalan satu. The road ahead. So just choose one of Sabarlah. Okay, satu the road, dua the land ahead, tiga the strong road, four is the roadside, and the last one is the road ahead. 1, 2, 3. Last. Wawan apa dia? The road ahead. Betul, the road ahead. Bukan Yeay. TPE. Ting ting ting. 1-0. 1-0. Remember Sorry. lah kena Sorry, jadi ya. man. No. Selamat I need the kita lagu apa arrangement. nak kena nyanyi nanti. Keroncong boleh. Ramai ni dengar. Okay. Soalan kedua. Okay, soalan kedua ni, bila pertama kali pembarisan Hari Kebangsaan diadakan? Pertama, Raffles City. Kedua, Marina Float, dan ketiga di Padang. Padang. Betul. Satu-satu. Aku tak tahu. Kita tie. Okay. Tak So we tahu. just answer after you give the Yes, correct. multiple choice. Multiple choice. Okay, okay, project pula. Okay, saya ada lagi 3 soalan. Soalan yang ketiga. Tahun berapakah Marina Bay Float dibina? Yang pertama 2006, yang kedua 2007 dan yang ketiga 2011. 2006. 6. 6. 2007. Yes, Sulaiman! 2-1. Wawai. 2007 Marina Bay Float telah dibina. Okay. Baiklah, soalan keempat. Soalan keempat. Okay. Teka tajuk nama lagu ini dan siapa yang Ya mencipta Allah, nyanyi lagu pula. ni. Okay, saya nak nyanyi sikit. Itulah, nyanyilah. Sama-sama maju ke hadapan, pandai cari pelajaran, jaga diri dalam kesihatan dengan sopan santun. Dengan kawan-kawan. Dan tajuk lagu dan siapa cipta lagu tersebut. Semoga bahagia Zubir Zaid. Wow! Why? Tak boleh lah, aku tak tahu. 3-1. Aku tak nyanyi tapi aku tak tahu benda. Okay. Alright. Okay. Dah 3-1 3-1. Dah jauh dah. Dah lead dah. Sulaiman. Dah lead Okay, tak apa. Okay, yang ini saya nak tengok antara kamu bertiga untuk menjawabnya. Termasuk Saya pun- Aziz sekali. Masa Aziz dah masuk dah. Start balik 0-0. Okay. Okay. Siapa yang tak boleh jawab, dia kena nyanyi. Oh no. Dia take turn. Okay, alright. Okay. Kita selalu lebih kepada digital, kepada podcast, pada media. Okay, kita tahu digital media. Namakan bahasa Melayu perkataan podcast. What? Boom, pak, boom, pak, boom, pak. Ewah, kita semua berborak seni dengan podcast kita. Apakah perkataan Melayu podcast itu? Oh, dia tak ada option Tak ada option ke Oh, dia tak ada option Tak ada option. Kasihlah Tak ada. option. Tak tahu, Pak. Okay. 1. Satu. Audio lisan. 2. Audio siar. 3. Audio visual. 2. Audio siar. Audio siar. You. Siar tu apa benda? You. We SIAR cannot be Yes. audio visual. Cannot be audio. What's the first one? Audio lisan, audio lisan. siar. Audio lisan. Audio lisan. Penulisan. Audio lisan yang pastinya kalah anda berdua. Kerana jawapannya adalah audio siar. Dia betul. Betul lah. What is siar? Siar is Yes. kat TV mah. Kasih. Okay, dan nampaknya hari ini persembahan akan duet di antara Alzi dan Sulaiman dan The pengadilnya. musician is here. No. Pengadilnya ialah Wawan. Okay? Alright. Nak duit. Anda ada 10 saat untuk fikir lagu untuk anda duet sama-sama. Lagu perempuan lelaki dia. Oh my god. Baik, lagu apa? Semoga bahagialah. Okay lah, National Day Mood kan. Okay, boleh. No, I don't know the Boleh. lyrics. I also don't know the lyric then. Okay lah, The Road Ahead lah tadi. Apa? I don't even Lagu apa? I can give a song Melayu. Stand up for Singapore. Okay, ready? Boleh. Tak apalah, tak Lagu apalah. home ah. Lagu home. Okay, boleh. Okay, This is home. alright. Okay, you Tuan start Polis that. sekalian, inilah penyanyi yang telah tidak didaftarkan. Semakan Sulaiman dan juga Rekod yang telah Aziz Okay, dah di-reject. sambung. untuk lagu ini. Home. Bismillah. Tak cakap apa banyak. Okay, Sulaiman, you first. Satu line. Cakap Kita apa banyak satu line line. apa? Tak cakap the whole song. Satu line sudah. Satu line. You satu line. Okay. This 1, 2, 3, is go. home. Truly, where I know
I must be where my dreams Wait for me. There's a rivers Always always flow. flow. Teruk Okay. Kan menangis Wawan ni. Oh my god. Lah, Wan, sikit nyanyi Wan, sikit. From the voice. This is home truly, where I know I must be. This is where I won't be alone. Sama masa tadi kita tak cerita kita apa? Itu Okay, itu level 0 lah. Dia level 1 bawah lah. Aku level 5. Okay lah, orang seni ni semua berbakat, boleh Ya, bernyanyi. betul. Sebab tu kita ada audio siar Borak Seni. Oh, now I know audio siar. Siar is khas. Lisan is dengar, is it? Lisan is dengar. Lisan dengar. Ya, okay Aziz. Chim, very chim. Okay, baiklah. Laki. Itulah tadi kita ada kata orang cabaran Borak Seni. Stress tak? Stress tak? Tak stress Macam very fun That was fun. Nyanyi tu Nyanyi tu yang stress. Kita dengan nyanyi, diorang dah cut. The questions aku kalah lah. Aku tak boleh. Aku tak tahu 2006 ke 2007 ke. Betul lah, tu lama lah. Tak tahu. Baiklah, kita ada soalan-soalan kembali kepada Sulaiman dan juga Wawan. Kita pun nak tahu sekarang. Untuk CZ CZ macam very kita orang curious nak tahu siapakah menjadi sumber inspirasi untuk Sulaiman menghasilkan kita orang tu membuka company seperti Apilog Media atau menceburi bidang perniagaan. Adakah sesiapa yang beri sumber inspirasi atau sokongan pada Sulaiman? Saya rasa definitely my parents, because diorang yang selalu yang tak pernah macam halang apa yang saya nak buat, walaupun tak faham apa yang saya buat sebenarnya actually. Tapi yang I think the first person yang actually yang always inspiration, walaupun sound very cliche, tapi actually Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because in 2014-2015 was the most difficult time of my life, where I was really down, where I was at the stage where, can you imagine, I actually engaged Tai Long. And I'm actually the one who actually who always say, you must always be careful of scammers and all that, and I always teach people to do scam. Tapi when you're in this kind of situation, I fall into the victim. I gave OTP to the person because I was desperate for money at that time. It was really difficult until one point where I actually dreamt of him in my dream of Nabi, and he actually gave me this message. And I'm a person who always worry tau. I selalu macam I always worry about things and everything though. So in that dream when I met him, he was standing next to me, and of course I didn't get to see him, but his presence was very strong, and he said to me, don't even for a second, I can still remember the words, every single word that he actually used. He said, don't ever for a second worry about what's going to happen tomorrow. Leave it in the hands of God, because for a moment that you actually forget or that you actually worry, you have lost faith in him. And then he continued, he said, at that time, during my time when I was faced with an enemy, even when he was holding on to a sword in front of me, I wasn't afraid what was going to happen to me. And then I woke up. So to me at that time, I was like, what was he trying to say? Because the first part of the message, he said, don't forget to give salam to him every single day. That one, was very clear cut. But the second message, I didn't really know what it was. Okay. It took me about 3 years to finally understand what he was saying, because right after that dream, that my life basically just fall apart. Everything else, from Tai Long to everything, and then I was really I lost my office. My landlord had to shut my office, had to really lock down, and we really didn't get to go to our office at all, and our staff was inside, and I couldn't do my work. Clients were changing and everything, so it was a really difficult part of my life, 2014-2015. So his words were actually, every time when I actually go through that difficult things, right, I remembered what he said. And I think that was like a message to me, macam, he was trying to tell me that things are going to fall apart, but you don't worry about what's going to happen to you. So every time I try to hold on to that message lah, So I think to me, definitely he is definitely one of my role model lah, even up to today. That's beautiful. Wow. That's beautiful. Alhamdulillah. Satu impak yang baik. Yeah. Macam mana pula dengan Wawan? Sumber inspirasi Wawan untuk berjaya untuk melakukan sesuatu yang Wawan minat hingga ke hari ini. Wow, that's really tough, because I mean, like 2009 was the start of the whole entire journey. I thought things would be okay.
then after that you all just go down and down and down and down. The more I learn, the more I fall. Kan? Until to this stage where I realize that failure is something that is a blessing for everyone, because sometimes certain things fail because for a reason. In fact, last year we fail a lot. I open a shop and we close. Kita buka kedai air, kita tutup. That kind of thing. Yeah, because certain things fail because of a reason. And money is not everything. Yeah. Sometimes we lose money. It's better to lose money than lose your leg or lose something else. It's it's crazy when Sulaiman said something like that. Well, it feels open to say something similar but I was always like diajar with like mentors or even people that I look up into, where they said, Alif, always come back to number one, always come back to one. Then when you know something is not right, you go back to zero. So my life changed more when we was basking. I went to basking sekejap kan, but that basking changed my life because it's no longer about the visuals but what you do at the back. People thought we were broke, that's why we work as a basker. Kita pengamen apa pengamen kan, but actually no, we were actually having jobs in the morning. We just want to do the passion at night. When I learn more to just be zero and be nothing, that's where we receive more. But if we continue to be full of a lot of things, there's no access to new things. So I think inspirasi saya mungkin keluarga, memang terutama sekali family. My wife is the kind where I won the award or goes out TV, she's like okay. So she said she's used it. Dia dah macam okay lah, dah biasa lah tengok. So it's no longer about that, but I think it's a whole new journey. I just learned these 2 years that money is not everything. Ni semua pinjaman saja. Kadang-kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah. Just continue day by day. That's really true. I think that advice, I was asking Professor Faisal about it the other day. Prof, how do you do it every day? You mean it? I don't know. I don't want to say you high or you low, but you just keep on learning. Dia cakap, just go day by day. And it's really true. Masalah will be there. Just go day by day and you'll see how it goes. Betul. Jangan berhenti berusaha dan berputus asa. Teruskan. Itu betul. Kewajipan kita. Betul sekali. Okay. Azim lah, inspirasi anda apa pula Azim? Azim. Inspirasi saya. Untuk apa-apa je sehingga anda berada kedudukan anda di sini. Adalah Azim pun banyak kata orang tu cabaran before I get to where I am now. I think for me, I started off at zero. Tak ada knowledge pun pasal performing arts. I don't know anything about performing arts. I don't know anything about acting. I don't know about media. It's like I'm like the lowest that time. I remember going for my first audition for acting, and all yang pergi audition tu actually was from LaSalle and NAFA. And when I introduced myself, I was the only one from Temasek Polytechnic with nothing. Anything. Everyone macam, this girl is zero. She got nothing background about acting. Then when kita audition semua, alhamdulillah kata orang tu rezeki because kata orang kalau kita nak cuba, kita cuba. So dari situ Aziz cuba je lah. Walaupun takut, walaupun I feel that I have nothing, Tapi kata orang tu macam orang kata, take one step, one day at a time, one day at a time. Yeah, but I have my highs and lows. Yeah, I have a lot of people telling me don't do this, don't do that, because this is not what you will give you like macam a proper career in the future. Betul. Although I have a career, but I also need something that I love to do in my life. Kata orang tu, it keeps me alive. It keeps us alive, to have something to do. So alhamdulillah for what I'm doing right now. I'm sure banyak lagi lah cabaran gonna come. Tapi this is how we're gonna deal with it. They said it's a sunnah to do this. It's because every single day, every single week, kita tawakal untuk apa yang akan jadi the next few days. Betul. So whenever you do that, it's actually you're practicing a sunnah. So when I see that way, macam wow, mashallah, like it's different lah. Dan kata orang tu pun ada orang yang mungkin will bring us down along the way, Of course, Macam kawan-kawan rapat kita. Pasti, I've lost a lot of pasti, good sure. friends throughout my journey because ada yang mata merah, ada yang tak suka what I'm doing, ada yang really dengki for what I'm doing. Tapi I just realised that these people are not true friends. Okay, if they are true friends, they'll be there for me. Betul, but I don't need that. As long as my family to support me, all that. Yeah. At the end of the day, and a faith for Allah lah. So that's important. Yeah, true.
Brochure pula macam mana? Brochure Awak dah macam 20 tahun dengan variasi. Baru. Dah lali ni semua Dah kan. lali dah. Dia lah actually pengasas variasi kan. Adalah saya tukang sapu je hari-hari. Sebab tu tak pernah dapat award. Saya tak minta sebab pinjaman Allah. Kan saya nak cakap present kita. Saya inspirasi saya sebenarnya arwah nenek saya. Ya. Kerana beliau adalah sebenarnya tulang belakang saya yang memberi sokongan dari saya kecil lagi, umur saya 3 tahun, 4 tahun. Jadi beliau selalu beri saya hadiah hari jadi tidak putus setiap tahun sampai dia meninggal, iaitu magic pen dan pastel colour. Ya. Budak-budak suka magic pen, right? Magic pen dulu kita macam happy kan. Lama kelamaan you dah besar, magic pen sih. Pastel colour, you know. Then after that saya pun satu hari tergerak hati. Saya panggil nenek saya, Tok. Saya cakap, okay Tok, kenapa kasih magic pen pastel colour banyak ni tak terpakai? You know, my nenek cakap apa? Magic pen pastel colour ni sebenarnya mewakili warna. You just warnakan apa yang kau nak warna. Merah, hitam, putih, buruk tak apa, tapi the product of all of it will be warna-warni. Itu yang actually represent your life later. Warna-warninya hidup yang akan membawa anda kejayaan. Sama ada orang hargai that warna atau you yourself menghargai tu warna. In either way. So bila saya pegang itu kata tu, sampai dia meninggal tu, sampai hari ini saya percaya apa yang dia cakap tu, kerana saya lihat sendiri warna-warninya hidup saya, keluarga dan kawan-kawan. And I appreciate it. Saya masih simpan magic pen tu. Masih lagi. The last magic pen tu lah dah tak boleh pakai, tapi saya simpan dalam satu kotak ni, and during my birthday I'll open it, and I'll take that is the biggest present yang I receive. Walaupun tahun ni birthday, kalau saya nak saya jam ke from Benjamin Becker ke apa. I don't mind. I don't mind, but I rasa itu hadiah yang saya simpan ni ada apa yang termahal hidup saya. Pak, saya tak ada jam pak. Tak adalah. Maksud saya suka Benjamin Becker punya brand. So that gift kata orang tu symbolize something Yes. that keeps you going. Betul. Sebab tu saya suka lihat warna-warninya digital tu, warna-warninya sebenarnya media tu, kerana di situ saya juga akan lihat kawan-kawan lama saya yang dah tak jumpa. Wow, ini latest update beliau, mereka berjaya, warna-warni sungguh kehidupan mereka. Right. Itu sebabnya. Okay. Baiklah, kita pun nak dengar kalau Sulaiman ada pesanan untuk tips atau pesanan untuk anak-anak muda di luar sana atau mereka yang ingin mencuburi bidang yang serupa seperti Sulaiman. Ada tak? Mungkin dari segi transformasi seni kepada digital, tips-tips anda. Okay, pada saya kita we live in the digital age and we are surrounded by social media. Saya rasa don't be too consumed by social media. Kita yang manage social media, not social media manage us in such a way that kita tahu social media tu adalah satu perkara yang baik, boleh menjadikan platform yang baik, tapi janganlah kita mengotori kita punya image atau kita punya social media platform dengan kata-kata kata-kata buruk, atau menggunakannya sebagai untuk attack, atau menggunakan tu mata merah dan sebagainya. Betul. Kita kita harus tahu kita punya kita punya penilaian diri dan sebagainya lah. Dan kalau kita ingin menggunakan social media untuk bisnes, walaupun business home base, kita harus tahu kita punya personal branding dulu. Kita tahu apa kita nak ingin lakukan dan apa yang platform yang sesuai untuk bisnes kita. Bukan orang pakai TikTok, kita bukan nak buat TikTok. Tak tahulah, joget-joget lah kat depan kamera, tapi tak ada, there's no benefit. Jadi kalau nak ada social media, mesti kena ada content, kena ada benefit or objective yang baik. Dan especially kalau you're doing business lah, you must always know your target audience and always cater your content to your followers and not to yourself. Wow, okay. Yang baik tu. Nice. Wawan pula. Social media. Saya dapat banyak soalan tentang Wawan, how do I still do what I love to do? This is a very good question. Pasal selalu kawan-kawan saya dah mula tak nak do their passion. They give up with life. COVID is a change of life. I will say just continue doing. Sometimes you don't know when is the right time. No one knows. So just don't lose the passion of yours.
they call it that passion is anugerah. Not everyone has the anugerah. So when you were given that, use it. Sayang lah. To relate this to social media, jangan stop posting. Sometimes people post because orang mengharapkan sesuatu yang lumayan at the end, but use the social media as content for you to stay afloat to the presence of everyone. Kalau you diam je and you never do social media, how will a producer that works for you 5 years ago knows that you still exist? Yeah. How do even a client of you that 6 years ago you requested for this budget, orang tak nak, and now they say that no, I'm ready for this budget, you know. So that social media really helps you to afloat and stay existence throughout this time. Jangan hilangkan that. Content can be very simplified, can be some of your work, can be some of your personal life, things that is easy for you. Jangan sampai you need to do a full day production that I just said for you to just post one content. It's something honest. People absorb honesty more than just bragging. So yeah, just stay afloat. Inshallah, there will be a time where it's your time to shine. So better be prepared than just later than you just baru nak start. Nice. Yang penting anda semua harus lebih kreatif, inovatif. Kan, kalau untuk menghasilkan seni persembahan anda, jangan hanya lebih kepada apa yang kita selalu lakukan secara fizikal dari segi seni persembahan, tetapi mungkin anda juga boleh sama-sama kolaborasikan dengan digital. Ya, sebab tu nampak unik sekali. Sesungguhnya unik. Ya. Jadi itulah tips-tips dan juga pesanan-pesanan daripada tamu khas kita, iaitu Bawa Hussein dan juga Sulaiman Surani. Nampaknya projek kita dah sampailah ke penghujung rancangan. Cepat Cepat gitu. 1 jam tu macam tak cukup lah. Kita kahwin nak 10 jam. Ya. Bolehlah 10 jam tu. Dan pasti kita sungguh bertuah kerana kita dapat Sulaiman dan juga Wawan mengongsikan pengalaman, ilmu mereka, kemahiran mereka, bagaimana untuk menguruskan menerajui seni digital dan juga visual, kerana ia sangat penting bagi semua orang, tidak kira secara kumpulan ataupun individu. Betul sekali. Kita nak berterima kasih kepada Wawan, Bawa Hussein dan juga Sulaiman Surani kerana bersama kami lah hari ini. Semoga anda berdua akan sentiasa berjaya dan menjadi inspirasi kepada anak-anak belia. Thank you for having us. Thank you so much for coming over. No problemo. Baiklah, kita juga tak lupa untuk terima kasih kepada penaja kita hari ini, iaitu Nasi Lemak Zalin. Sekali. Dan juga kepada Illunia Studio sekali lagi, dan juga Ozon Production. Thank you so much untuk Borak Seni. Dan jangan lupa bersama kami seterusnya, pastinya Borak Seni akan juga mengongsi lagi banyak lagi, membenarkan lagi banyak topik-topik yang sangat menarik. Dan kalau bulan ni kita cakap pasal National Day kan, National Day period kan. So mungkin bulan depan kita akan jumpa lagi bagi episod yang ke-7. Kita mempertengahkan mungkin tentang bahasa dan bangsa. Kerana bulan depan bulan itu bahasa. Itu untuk saya sebenarnya. Bulan depan kan bulan bahasa. Busy. Jadi kita cakap pasal bahasa dan bangsa. Mana yang penting? Atau bahasa menunjukkan bangsa. Okey, tak apa. Itu episod kita seterusnya. Mungkin bersama tetamu-tetamu kita seterusnya nanti dalam Borak Seni 3.0. Dan pastinya anda jangan lupa lunsuri laman kami di www.variasi.sg ataupun ke media sosial kami FB dan Instagram Variasi Performing As. Okey, saya Broja nak juga bungkus diri. Dan saya CZ nak bungkus diri bersama Nasi Lemak Zalin kita. Okey, jumpa lagi anda semua ke Borak Seni 3.0 episod seterusnya nanti. Bye-bye. Bye. Borak-borak seni, banyak cerita kita ingin dengarkan. Borak-borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Jika hendak orang yang mengenal berbangsa, lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari
bergurau dan senda sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Borak-borak seni, banyak cerita kita ingin dengarkan. Borak-borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkar.